बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हिदायत की है कि इमरान खान को बेहतरीन सिक्योरिटी देने के साथ साथ चीफ सिक्योरिटी अफसर भी फ्राहम किया जाए। सूबाई हुकूमतों को भी इमरान खान को जलसों के दौरान सिक्योरिटी देने की हिदायत की गई है। दाखिला ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक बताया कि बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 22, FC के 72 एहलकार शामिल हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से 36, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकारों को भी उनकी मुतल्लिका हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। SMS सिक्योरिटी कंपनी के 26 और अस्करी सिक्योरिटी कंपनी के 9 एहलकार भी बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बाहर मूवमेंट के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां और 23 एहलकार, जबकि रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 एहलकार उनके साथ हम वक्त मौजूद होते हैं। तर्जुमान ने बताया कि वजारत दाखिला की ज़ेर निगरान थ्रेट असेसमेंट कमेटी साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का मुसलसल जायजा ले रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के पास अगर कोई ठोस इत्तला है तो वो इसे वजारत दाखिला से जरूर शेयर करें ताकि सिक्योरिटी के मजीद इंतजाम किए जा सकें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी साजिश की तरह अब मुसलसल अपनी जान को खतरे का बयानिया बना रहे हैं। जान को मुमकिन खतरे से मुतालिक अगर कोई ठोस सबूत इमरान खान के पास है तो उसे वज़ारत दाखिला से फिल फौर शेयर करें। हुकूमत इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी चाहें तो जान को खतरे से मुतल्लिक मामले पर एक जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन इमरान नियाज़ी के फराहम करदा शवाहिद और मालूमात का जायजा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। अगर इमरान नियाज़ी अपनी जान को खतरे से मुतल्लिक मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इस बयानिए को भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म का अपनी जान के खतरे को पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर पेश करना इंतहाई अफसोसनाक है और खतरे का बायस हो सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि इमरान नियाज़ी अपनी सिक्योरिटी को सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश न करे, शवाहिद हैं तो हमसे शेयर करे। राना साहब, इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर इसको छोड़ना मत, ताकि इसके नए सोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का वफाकी वज़ीर दाखिला को मशवरा। ट्वीट में लिखा, सिक्योरिटी दें मगर कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को उसकी औकात से बाहर मत करें। 4 साल में आवाम के पैसे पर प्रोटोकॉल की जो लत इसको लग गई है वो वही मांग रहा है। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात और मुलव्वस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। आसमुदा स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने पाकिस्तानी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी तरक्की के लिए चीन की हिमायत पर तशक्कुर और CPEC के तहत जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान CPEC की तकमील के साथ साथ चीनी अमले की हिफाजत के लिए भी पुरज़्म। CPEC के खिलाफ दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके होशाब से खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान CPEC की तकमील के साथ साथ चीनी अमले की हिफाजत के लिए भी पुरअज़म पैक के खिलाफ दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। तुर्बत CTD और वुमन पुलिस ने बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके होशाब में छापा मार कर खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। राय के मुताबिक खातून का ताल्लुक कालादन तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड से है, जिसने कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला किया था। राय के मुताबिक जेरे हिरासत खातून एक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाना चाहती थी। इससे धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर भी बरामद कर लिए गए हैं। खातून खुदकुश बमबार के नेटवर्क को पकड़ने के लिए छापों का सिलसिला जारी है।
اسلام آباد سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران بتایا گیا ہے کہ ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران بتایا گیا ہے کہ ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون نیئر علی۔ نیئر علی، آگاہ کیجیے گا، ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے قومی اسمبلی اجلاس میں۔ نیئر علی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، آپ کو اسلام آباد سے خبر دے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران بتایا گیا ہے کہ ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اسلام آباد سے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور وقفہ سوالات کے دوران بتایا گیا ہے کہ ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,40,000 تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جبکہ وزارت قومی صحت نے ایڈز کے مریضوں سے متعلق اعداد و شمار ایوان میں پیش کر دیے ہیں۔ ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ نیوز ون نیئر علی نے۔ نیئر علی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ملک میں ایڈز کے مریضوں کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ ایوان میں پیش کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ ایوان میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,40,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ گزشتہ ایک سال کے دوران 1,00,000 HIV ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ HIV کے نئے انفیکشن کی تعداد کو کم کرنے کے لیے قومی اہداف کو SDG سے اہم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پمز میں صوبوں کے کوٹے پر عمل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ عبدالقادر پٹیل جو کہ وزیر صحت ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر پمز میں ریکارڈ رکھے گئے ہیں، تمام کالے قوانین پر نظر ثانی کی جائے گی۔ ڈاکٹرز شام کو نجی پریکٹس کرتے ہیں، جبکہ پورے پاکستان کا امتحانی نظام بھی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی عبدالقادر پٹیل کی جانب سے کہا گیا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جن کی بہت ساری میڈیکل نشستیں خالی گئی ہیں، ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو میڈیکل طلبہ کو پڑھنے ہی نہیں آتے۔ گزشتہ 4 سال سے ملک میں وفاقی حکومت نے دل کا ایک بھی اسپتال نہیں بنایا ہے۔ یہ اجلاس اس وقت بھی جاری ہے۔ جی بالکل، ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ نمائندہ نیوز ون نیئر علی ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ۔ ایک اور اہم خبر دیں گے اسلام آباد سے آپ کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملک کی معاشی، سیاسی اور داخلی صورتحال اور حکومت کو درپیش چیلنج کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی۔ بہزاد سلیمی، اپڈیٹ کیجیے گا، کل وفاقی کابینہ کا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل 11 بجے طلب کیا ہے اور یہ اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، جس میں ملک کی معاشی، سیاسی اور داخلی صورتحال اور حکومت کو درپیش چیلنجوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اپنے دورہ لندن اور پارٹی قائد نواز شریف سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس حوالے سے کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس وقت جو بھی اقتصادی طور پر جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر کوئی متفقہ لاہے عمل طے کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سمیت جو دیگر چیلنجز حکومت کو درپیش ہیں اس پر مسلم لیگ نون ایک تمام جماعتوں پر مشتمل ایک متفقہ موقف اور حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اور قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے بھی جو اس وقت سیاسی رائیاں ہو رہی ہیں اور جو دیگر سیاسی چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بھی وزیر اعظم اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے اور اس حوالے سے متفقہ لاہے عمل کو طے ٹھیک ہے، بہزاد سلیمی بہت شکریہ۔ بیرونی سازش سے منتخب جمہوری حکومت پر شب خون مارا گیا، اسپیکر رولنگ اور پارلیمان کی بالادستی پر کلہاڑیاں چلائی گئی۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی خواتین وکلا کے وفد سے گفتگو. انہوں نے کہا کٹ پتلی حکومت عوام کے جمہوری اور آئینی حقوق سلب کرنے کو تیار ہے. شعبہ قانون سے وابستہ افراد کی قوم کو اشد ضرورت ہے. ملاقات میں خواتین وکلا نے حقیقی آزادی اور غلامی نامنظور مارچ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اعلان کر دیا، جبکہ انتقامی کارروائیوں کے خلاف قانونی معاونت کی فراہمی کے عزم کا بھی اظہار کیا. ملکی معیشت کے لیے اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہے. حکومت 48 گھنٹوں میں گھر چلی جائے. شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو گھر بھیجنے اور 90 روز کے اندر نئے انتخابات کرانا ضروری ہے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے مزید کہا اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار نہیں تو اسے گھر بھیجنا چاہیے. نئی حلقہ بندی کی کوشش میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی شامل ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اور سٹاک نیچے، معیشت تباہ ہو رہی ہے. خدشہ ہے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. 72 گھنٹے بہت زیادہ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے. آپ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے. 90 دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں. 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا پاکستان میں از حد ضروری ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. یہ جو نئی حلقہ بندیوں کی ایک کوشش کی گئی ہے جس میں سریحان بدنیتی شامل ہے الیکشن کمشنر کی. آرٹیکل 218 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے الیکشن کرانے کے لیے. آل 3 ممبرز آف الیکشن کمیشن ان کو گھر بھیج دینا چاہیے. جنہوں نے بھی یہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہم پہ مسلط کیا وہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. آج صبح آپ دیکھیے 963 پوائنٹ اب تک جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے. ڈالر جو ہے وہ 193 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی والی وارث ہی نہیں. یہ تمام ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی. 3 مہینے میں پورے پاکستان کی اس وقت آپ نے معیشت کی چولیں ہلا دی. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نگران حکومت آنی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرول، گیس، بجلی بڑھانی ہے یا الیکشن کرانے ہیں یا گرفتاریاں کرنا ہے. ٹویٹ میں شیخ رشید نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 200 کا ڈالر اور ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے عبوری معیشت دان زیر غور ہیں. اپنا ڈی جی ایف آئی بی لا کر سارے کیس ختم کروانا. ان کا کہنا تھا کہ ان حالات پر 31 مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے. حکومت معاشی خارجہ پالیسی سمیت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی. فوری انتخابات وقت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. امریکہ کے کندھوں میں بیٹھ کر کون سی سیاست کر رہے ہیں. ملک کی معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، داخلی پالیسی ہو، گورننس ہو، ہر محاذ کے اوپر یہ حکومت بورے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو گئی. پچھلے 1.5 ماہ میں ملک کا جو حشر نشر آپ نے کر دیا ہے، پہلے 30 سال آپ کو بھگتا ہے اس قوم نے. 30 سال موقع دی، اب آپ چلائیں گے اس ملک کو. 24 لوگ ضمانتوں کے اوپر ہیں، کسی کے اوپر 22 قتل ہے کہ قاتل وزیر داخلہ ہوں گے اس ملک کے اندر. عمران خان ہر جلسے میں یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے مسیحا ہیں. ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ شیطان شرما جائے. لیگی رہنما عطا تارڑ کی فیصل آباد میں گھن گرج. کہا یہ لوگ تقریر ایسے کرتے ہیں جیسے آسمان سے اترے ہوئے ہیں. عمران خان نے بزدار کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ لا سکیں. بنی گالہ سے خاتون اول کے ذریعے ونگ چلایا جاتا تھا. ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تاجروں کے لیے تھی یا فرا گوگی کے خاوند کے لیے. وہاں اتنا ہائی مورل گراؤنڈ ہے جلسوں میں کہ جس طرح پتہ نہیں آپ کتنے نیک آدمی ہیں، قوم کے پتہ نہیں کتنے سورب آپ نے بچائے ہیں، کتنے عوامی منصوبے لگائے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان کو پلیس ہی اس لیے کیا تاکہ مالی فائدہ حاصل کیا جا سکے. عمران خان صاحب کی ایما پر خاتون اول کے ذریعے یہ بزدار صاحب نے 10 ارب 31 کروڑ کے اثاثے اور انویسٹمنٹ بنائے ہیں. انہوں نے کس طرح بنی گالہ کے ذریعے پنجاب پر حکومت کی. کیا یہ ایمنیسٹی پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے تھی؟ کیا یہ ایمنیسٹی پاکستان کے بزنس مینوں، انڈسٹریلسٹ کے لیے تھی، یا یہ ایمنیسٹی فرا گوگی اور ان کے خاوند کے لیے تھی؟
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बजाय अपने सियासी मुखालिफिन को हदफ बनाएं। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की इससे ज़्यादा गैर जानिबदारी क्या होगी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और एस्टैब्लिशमेंट ने कोई मुदाखलत नहीं की। वो एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जब भी इमरान खान से मुलाकात होती है यही कहता हूं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करनी, बल्कि हमारा हदफ हमारे सियासी मुखालफिन होने चाहिए। परवेज इलाही ने कहा कि इससे ज्यादा गैर जानिबदारी क्या होगी कि एक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया। उन्होंने इतराफ़ किया कि इमरान खान के पौने 4 साल दौर इक़्तिदार में खारजा पॉलिसी के महाज पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान कौमी असम्बली के फौरी इंतखाबात चाहते हैं। इनका कहना था कि सूबाई हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क की मईशत को फौरी तौर पर सहारा न मिला तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इनका कहना था कि शरीफ बरादरान ने हर मौका पर हमें धोखा दिया, कई मौकों पर वजारत आला के वादे के बाद भी धोखा दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन और उनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तारिक बशीर चीमा मौजूदा हुकूमत में वजीर होने के साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जैसे ही वजारतें खत्म होंगी तो सब घर वापस आ जाएंगे। इमरान खान बहुत जल्द इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तारीख देंगे। एक मफरूज शख्स दूसरे मफरूज शख्स को लंदन बुला लेता है। हमें जल्द इंतखाबात चाहिए। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा इंतखाबात में किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, धांधली हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कराची से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए। ज़रा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। बिलावल भुट्टो दुबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा 18 मई को फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, जबकि वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के आबी ग़ज़ाई तवानाई बहरानों के मामले को उठाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा 21 मई को चीन भी जाएंगे, चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे और वज़ीर ख़ारिजा 23 मई को स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शरीक होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता मंदयाल ने कहा है कि आइन जमहूरियत का फ़रोग और सियासी जमात को मजबूत करता है। अक्सर इनहराफ पर पार्टी सरबराह कार्रवाई नहीं करते। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस में रिमार्क्स देते हुए उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली के अरकान से मुतालिक रेफरेंस मुस्तरद कर चुका है, कल ही केस मुकम्मल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल अशतर औसाफ और मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान अदालत में पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अटार्नी जनरल ने दलाइल में मावनत की बात की थी, जबकि मखदूम अली खान को भी दलाइल देने के लिए पाबंद किया था। आर्टिकल 63A अहम इशू है, इसका फैसला देना चाहते हैं। मखदूम अली खान पेश नहीं होते हैं तो तहरीरी दलाइल दे दें। BNP के वकील मुस्तफ़ा रमदे ने दलाइल में कहा कि ये जरूरी नहीं हर इनराफ किसी फायदे के लिए हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आइन साजों ने D-सीट की सजा रखी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हर रुकन अपनी मर्जी करेगा तो जमहूरियत का फरोग कैसे होगा। आर्टिकल 63A के तहत इनफरादी नहीं पार्टी का हक है। क्या 10-15 अरकान सारे सिस्टम को तब्दील या डीरेल कर सकते हैं? इनराफ से बेहतर है इस्तीफा दे दें, जिससे सिस्टम भी बच जाएगा। जमीर के मुताबिक भी कोई इनराफ करे तो D-सीट होगा। वकील मुस्तफ़ा रमदे ने कहा कि हर मर्तबा अदालत के कंधे इस्तेमाल होते हैं, ये काम पार्लियामेंट का है और वो खुद क्यों नहीं करते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हमारे कंधे इतने कमजोर नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान है। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और तशरीह करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि दुनिया के 200 ममालिक में से 32 मुल्कों में इंसदाद इनराफ कानून है, मगर इस पर अमल 6 मुल्कों ने किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बहस से एक बात समझे हैं कि पार्टी का सरबराह पार्लियामानी पार्टी की हदायत को खत्म कर सकता है। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान हल्फी और जवाबुल जवाब की दस्तखतशुदा कॉपी जमा करा दी। मुनहरिफ अरकान के वकील के दलाइल के बरक्स इलेक्शन कमीशन ने PTI का जमा कराया गया जवाबुल जवाब कबूल कर लिया। अलीम खान के वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा
आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी अरकान को हिदायत जारी करती है। पार्टी पॉलिसी जारी न करने पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। पार्लिमानी पार्टी और पार्टी चेयरमैन में वाज़ेह फ़र्क है और रेफरेंस में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का कहीं जिक्र नहीं। शोकॉज नोटिस जारी होने का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। उम्मीदवार का फैसला पार्लिमानी पार्टी ने नहीं किया, बल्कि चेयरमैन ने वज़ारत आला का उम्मीदवार किसी और जमात के शख्स को बनाया। सियासी अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्की मईशत शदीद मुतासिर होने लगी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार रही। डॉलर भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से मंदी का रुझान रहा, जो दिन भर गालिब रहा। दूसरी जानिब डॉलर की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.30 महंगा होकर 194 रुपये 30 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। मुल्क में महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। इदारा शुमारियात ने महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावों की कलई खोल दी और अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद और कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद में 20 किलो आटा 1520 जबकि कराची में 1500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। एक हफ्ते के दौरान मुल्तान में आटे की कीमत 530, लाहौर और बन्नू में 520 रुपये तक बढ़ी। रावलपिंडी और फैसलाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 706 रुपये, पेशावर में 590 रुपये तक महंगा हो गया। सरगोदा में 550, गुजरावाला, सियालकोट, बहावलपुर में आटे का थैला 500 रुपये तक महंगा हुआ। शहरी दुहाइयां दे रहे हैं कि हुकूमत मुंह से नवाला तक छीन रही है। हुकूमती तब्दीली के बावजूद कमर तोड़ महंगाई कंट्रोल ना हो सकी। लाहौर में आटा, चीनी, घी, ऑयल, सब्जी और फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। प्याज 80, आलू 40 जबकि चिकन 415 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे इजाज शेख। नई हुकूमत भी महंगाई को लगाम देने में नाकाम। लाहौर में महंगाई दोबारा ऊंची उड़ान भरने लगी। चिकन 415 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज फी किलो 80 से 100 रुपए से नीचे नहीं आ सकी। कमर तोड़ महंगाई की चक्की में पिसी अवाम का पारा हाई। कहते हैं महंगाई के इस दौर में वो अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी भी खिलाने की सकत नहीं रखते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ फ्राहम करे। महंगाई का हिसाब तो समझ कुछ में नहीं आ रहा। लोगों को जो पहली गवर्नमेंट थे इसने रेट महंगे की है, नई गवर्नमेंट है ये भी, लेकिन कोई कंट्रोल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। हुकूमत की तब्दीली से कुछ भी नहीं होगा जब तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको कंट्रोल कर सकती है। और उनका आज संडे के जो है संडे बाजार लगा ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है रेट पे, अपनी मन मर्जी के रेट है। उधर इंतजामिया का कहना है कि अशिया खुर्दो नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रेट लिस्ट पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग डेस्क कायम कर दिए गए हैं, जिसके जल्द बेहतर नताइज बरामद होंगे। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।